Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, hari ini nanti telah tiba. Okay, di mana video review yang saya akan buat hari ini lebih kepada untuk semak imbang lah. Okay, hasil kerja each one of you lah. Yang mana kita akan starting from 5N, so pergi pada 5O and 5P. So video kali ini agak panjang lah, di mana kamu akan tengok performance kamu dan performance rakan-rakan kamu sekali. Okay, so di sini saya dah pun compilekan ketiga-tiga group punya presentations, dan insyaAllah saya akan habiskan tengok review one by one. Dan anda kata sampai ke bahagian kamu, sila dengar dengan teliti lah apa komen-komen yang diberikan, sama ada daripada personality ataupun daripada segi konten kamu lah. Okay, so far untuk ketiga group overallnya insyaAllah okay. But macam biasalah, here and there mesti ada sikit-sikit yang perlu improve. Still benda-benda yang kamu buat ni diiktiraf lah. Okay, diiktiraf maknanya boleh digunakan sebagai rujukan insyaAllah. Okay, itu berita baik itu semualah. Okay, sebenarnya bukan sahaja dari segi grup 5N, 5O, 5P. Kamu 5N kena tengok 5N saja tak? Saya tak letak syarat, maknanya kamu kena fokus pada 5N saja, tak ada. So pelajar daripada grup 5N boleh refer grup 5O punya video, boleh refer grup 5P punya video, dan pelajar grup 5P ataupun 5O pun boleh buat sebaliknya. Okay, so mana ilmu ni tak ada limit lah. Okay, ilmu ni apa sahaja sumber yang ada yang boleh kita percayai dan boleh guna pakai, boleh digunakan lah. Kadang-kadang cara persembahan orang lain-lain, cara penerimaan orang pun lain-lain. So that's why kat situ penting untuk kamu fahamkan ada ataupun banyak sumber kat sini. Alright, so seperti yang saya maklumkan sebelum ni lah, so kita ada challenge kan. So sebelum kita masuk challenge, so sekarang ni saya nak tunjukkan dulu, saya nak buat bahagian saya. So bahagian saya di mana saya perlu review setiap orang, maknanya saya tak ada skip seorang pun, jangan risau. Okay, ini tanggungjawab saya lah. Biarlah kalau tengok sekarang pun jam pukul berapa, nampak pukul 1 lah. Lebih pukul 1. Sebab kenapa pukul 1? Sebab waktu ni yang waktu paling sesuai untuk saya buat kelas, buat video, buat review. Kerana waktu siang banyak interruption dari segi anak-anak dan sebagainya. So saya tak boleh nak fokus. Okay, dan pendapat saya di affected by restriction yang ada lah. Okay, by the way, anyway saya akan buat yang terbaik lah. Saya akan buat review yang terbaik untuk kamu semua lah, untuk kebaikan kamu semua insyaAllah. Okay, tak kata saya tak nak beritahu, don't want to say that I am perfect, tak ada orang yang perfect. Okay, tapi saya cuba nak improve kamu berdasarkan pengalaman saya lah. Right, pengalaman saya sedikit. Okay, so saya start dengan 5N. Okay, kita start dengan group Sir Cycle lah. Okay, kita tengok Sir Cycle. Hi, assalamualaikum guys. So today sudah nampak starting terus hi. Saya terkejut juga tadi kan. Hi, siapa cakap hi ni? Tapi tak apa, kita teruskan. And this topic, my group will cover self-reference and secret. But before that, I would like to introduce to you guys my group mate first. Hi, my name is Afidaniel bin Sali. Okay, Afidaniel My name is Muhammad Afiq bin Nur Azmi. Hai, Assalamualaikum. My name is Muhammad Ahmad Izzat bin Zaid Fazal. Hi and Assalamualaikum to all students. Before that, sekejap My name is Muhammad Farid Imetil Boni. Farid Emir. My name is Muhammad Fahmi bin Muhammad Fazil. Assalamualaikum.
My name is Muhammad Firdaus bin Abdul So ni Azhar. pelajar grup N ya. Pelajar grup N. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zaki, My name is grup Muhammad Haji Akimi bin Muhammad Taufik. Hello, my name is Muhammad Irfan Iskandar bin Ramsam. Sudah ada Hello, seleksi my name is Muhammad Ruzaini bin Mazlan. So tengok background tu teringat tak apa rindu macam tak apa. Sales and collection cycle. What is sale? Sale is an exchange of money for goods, service, or other property. In accounting, net sales refer to the operating revenue earned by a company by selling their product or services. Maknanya, sales ataupun jualan ni merupakan suatu benda yang melibatkan pertukaran mata wang untuk mendapatkan sesuatu barang ataupun servis. Next is cycle. Cycle is a series of events that happen repeatedly in the same order. Senangnya nak kata cycle ni adalah benda yang berlaku berulang-ulang dengan susunan yang sama. Contohnya macam siang lepas tu malam kan. Dia mesti siang lepas tu malam. Dia tak ada siang-siang, dia tak ada malam-malam. Good example. As for sales and Siang collection malam sekarang dah malam dah ni. it is a set of process that begin when a customer purchase goods or services and ends when your business receive payment in full. As part of the year-end audit of your financial statements, Audit external accountant will test your sales transaction and the internal controls over those transactions to ensure that your company is not materially Okay, misstating this group its revenue satu or komen account saya, receivable. dia just explain tak ada Dalam masukkan kata video dia. mudahnya, So sales kita and bila tak ada collection muka, cycle ni orang yang dia bercakap tu akan kita bermula bila presentation ada tu jadi customer tak live. yang beli barang Okay, dia dengan tak rasa kita tak hidup. ataupun servis Dia macam robot dan dia saja. akan berakhir Walaupun ini suara bila kamu sendiri kita kan, tapi dapat still bayaran dia payment tak rasa tu macam secara penuh. presentation. Dan lepas tu Itu satu dekat kekurangan kat at the situ lah. end of the Tapi in year term of end explanation, no problem. untuk Syafie, no bisnes problem. kita tu Susah cepat kat sini. external accountant akan datang dan test So untuk video kita ni nanti punya kamu boleh sales tengok transaction one by tu one saya dah akan dan upload. tengok dia One by sama one, so tak kamu boleh dengan refer, boleh download internal dan boleh refer lah. control Boleh view, boleh untuk tengok kan, transaction untuk tu fahamkan keseluruhan. dengan Sini saya apa review, yang saya company cepatkan kita Of structures, yang berlaku. internal control of structures, Okay. preliminary assessment of control risks, test control, review of preliminary assessment. Okay, so group ni tadi dia terangkan dulu apa tu sales cycle. Okay, definition dan sebagainya. Lepas tu dia masuk pada sales and collection cycle. Dia cycle. Okay. So kita teruskan tengok. Of control risks is internal control objective and control procedure. In overview of accounts in the sale So dia pergi and pada account, collection maknanya cycle, apa account yang we need terlibat. to So know masih ada dalam about flow. what is So the nak bagi type tahu dalam of sales sale ni that apa happen account-account in the yang berkaitan transaction. dengan Usually there are two types of sale normal. which or services saya have rasa been masih orang yang delivered sama lagi to the sebelum ni. credit period. Order to the buyer to verify about the details and Masih confirmation document. where Customer order. The customer order accepts and Ni orang lain process customer So nampak order. transition daripada orang First pertama ke off, orang kedua we're- pun dia tak ada bagi tahu Now we're siapa going siapa to talk siapa. about the So satu related kelemahan lagi documents itulah kalau boleh of the biar clear. cycle. So siapa yang explain ni, siapa yang explain It ni. is divided into two. There's the Situ off. furthermore Content sales okay, tak masalah. here we have remittance advices or bills, both Ni kena credit fahamkan lah and cash sales apa-apa dokumen ni, apa kegunaan dan sebagainya. on bank So basically statements. dokumen ni apa, siapa prepare And kepada there you siapa have dan it. apa That's all tujuan from me. dokumen tu disediakan. From the authorities to ensure that internal control internal can run control jadi, smoothly. So dia masuk pada internal Next is control. classification. Ni pun orang lain juga All saya dengar tapi transactions saya tak tahu are siapa. recorded in the proper Ada satu account. kelemahan lah.
So kalau boleh biar Means orang that, yang review kamu tahu siapa For yang example, cakap. the budget prior to Senang year untuk end, pemakahan lah. there be no error. Should be appropriate policies regarding separation or separation should have Ni Assessment orang and ni juga. accounts balance. Those are the tools of preliminary assessment, which is Preliminary internal assessment, control risk. periodically. Is the numerical sequence check for missing periodically? For a section related to the cycle's transaction, Cycle the dia, item be flow chart dia. sent to the invoice, Ni kita fahamkan flow dia lah. sent to the Daripada mana ke mana. warehouse, jadi where perform in the following situation. So ini untuk audit, nak test of control, internal control yang ada, macam mana apa kita kena buat. Kita observe query ni sebagai auditor, apa kita kena buat lah. Evidence which from the customer without approval or not. They check each withdrawal, Sini bila check audit all apa kena buat deposit are Effectiveness of the design and the assertion that the financial record in the general ledger. in the sales journal Program dan critically. teruskan Let's lagi go through for the kepada last minute. soalan final This exam. first one is to discuss any 5 major weakness in the above internal control So, grup ni system. pilih Jun The second one 2018. is to Soalan berkaitan dengan explain sales the lah. possible Okay. effect for each. There is no authorization jawapan dia. for the sale or delivering to determine Okay, how habis strong conclusion. and Ni apa reliable yang dia they buat lah, are. sinopsisnya. If it is strong, Alright. the auditor can reduce the So, saya amount start of dekat transaction. sini. So, untuk the first group. Hi, and assalamualaikum guys. Okay, the first group. Okay, untuk group 5N. So, apa komen saya? So, komen saya tadi, saya tak tahu siapa yang present. Okay. Saya cuma dengar suara, saya tak kenal siapa yang present. Tapi in term of permulaan tu adalah nama-nama group member semua kan. Tapi kita tak boleh nak detect siapa. Okay. Itu satu lah kelemahannya. Kedua, transition daripada presenter pertama ke presenter tu kedua tak ada. Tak dinyatakan dengan jelas. Lepas tu in term of dia punya slide pun agak kurang memuaskan in term of dia punya susun atur, okay, dan specific title tu tak betul-betul orang kata nampak orang kata flow dia tak berapa cantik lah. Okay, tapi overall bagi saya okay. So kita pergi pada group kedua lah. So sales kita pergi pada purchase. Okay. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi Group kedua. wabarakatuh. We are from group 2. We'll discuss about audit of Ini purchase 5N and juga, payment cycle. The member of this group are Nur Aisyah binti Zulkifli, Nur Faradina binti Roslan, Alif Hasanah binti Muhammad, Nurin Humaira binti D. Muhammad Hafizi, Nur Ashikin binti Basirun, Okay, good Adriana introduction. Syuhada binti Syaiful Anwar, Fitrah Sabriah binti Siddiq, Muhammad Haris Fikri bin Abdul Hadi, and Muhammad Afiq Hidayat bin Abdullah. This chapter will lebih discuss about santai the sikit, audit of classes of purchase transaction, cash payment and balance of account payable. The purchase cycle includes So nampak purchasing improvement dekat group transaction ni. that Okay. begin with the Sama requisition juga of goods flow or dia cantik service. dari segi Then a purchase order is placed for the goods susun or atur service. slide-nya. The goods or service are then Okay, received from pemilihan supplier, font pun okay, and finally senang nak the difahami, recording of all seronok the mata bills tengok. and Dan payments dia of letak account kelebihannya payable. dia letak satu This chapter gambar specifically setiap discuss orang yang further cakap ni. audit Dia tak procedure letak video, performed dia for letak purchase gambar and payable, so that kita tahu such as test of control and siapa yang tengah substantive cakap. test. So good Nature of improvement lah. purchases and accounts payable. So So nampak ni what kedua, are the nampak nature of orang naik purchases taruh. and accounts payable? In general, auditors should understand the purchase, So dia terangkan payment berapa tu and purchase purchases. adjustments, So apa saja kamu nak buat, processes basically when macam ni they lah. audit Kena the faham purchase apa tu cycle. purchases. Okay. Information flows in the cycle through numerous accounts such as purchase, cash payments, accounts payable, and purchase returns and discounts. So the first one is the purchase cycle process includes receiving requests from departments, which are usually accompanied by certain documentations to support the transaction, such as a requisition form. The purchasing department will make an order for goods with the suppliers by completing a purchase order form. The process of receiving and teruskan. disclosures. Hence, Masih terangkan nature of purchase. Good. Five main functions in the purchase cycle that consist of Fungsi-fungsi the dia. requisition section create has Okay,
kita terangkan purchase the requisition. order and receive form Okay, nak is request also purchase, known siapa the yang request approval dan sheet sebagainya. for the personal use. Lepas apa It is request, mesti prepared ada by the purchase order, inventory. siapa yang prepare. In this phase, approved purchase order will be the GRN will be sent to the So, ni account flow kena department fahamkan lah. and serve So, as good an important explanation. input in the supplier's invoice is accurate. So, Ni macam mana kita nak control lah. So, dia bagi tahu and indeed people dokumen dia receive dan the contoh goods. dokumen dia. And this is the Okay, example sama siapa of yang issue. supplier's invoice. Okay, untuk apa tujuannya. So, here is the control that should Ni be macam mana established by the syarikat entity. kena Some implement of the dalam control control are untuk needed purchase. to ensure Okay. that the audit, the In addition, controls are also established. is of sub Several steps are involved in recording the purchases. The first step is the supplier's invoice are entered. Okay, Lastly, payment Processes are designed. First, understanding Cuma the tambahan sikit lah kalau boleh letak nama sekali lah inherent ke risk. gambar tu kan. Second, obtaining understanding Tapi effort of tu good internal controls over purchase and payables. Margins can be determined by understood purchases and payables. Lastly, reconciliation. After that, how is designing? After an auditor recognizes So macam mana kita nak design test of control dengan subjected. Okay, ni sebagai auditor macam mana kita nak design kerja-kerja kita nak buat untuk semak. Okay, client punya account. Client company Okay, control system. ni quite blur sikit lah. Okay, How tapi the still boleh baca. So okay, no problem. Next, it is to determine any fluctuation in amount of purchase Orders, good received earlier, Okay, which in the purchase and payment accuracy issues in order. dan terangkan tak apa tu pasir yang berkaitan lah. So agak panjang pasir dia. Then payment Ni pasir soalan berkaitan dengan purchase dan payment cycle lah. Should perform tests of controls and substantive tests. The Okay, main concern for for the auditing second group account ni, is the bagi completeness saya of okay, tak ada masalah. In term of flow okay, cuma bagi saya dah okay dah. Okay, untuk yang dia punya flow, background, pengenalan dan setiap penerangan tu ada gambar, so kita tahu siapa yang penerangkan. So ada improvement daripada grup pertama tadi, sales. Ada improvement. Okay. Tapi itulah satu cabaran yang kita lalui waktu ODL ni. Saya faham, okay, kamu duduk berasingan, jauh. Tak macam kalau kita dekat kampus, di mana kita boleh jumpa, boleh meeting dan sebagainya, dan boleh compile sekali sekejap, senang. Boleh discuss. Tapi untuk sekarang ni keadaannya berbeza, di mana kamu agak mencabar sikit lah, nak kena compile tu, kena email dan sebagainya. Tapi bila kamu come up dengan satu compilation yang macam ni, bagi saya is a good achievement lah. Okay, good. So kita pergi pada presentation dan seterusnya, payroll and personnel. Okay, nice background. Of payroll and personnel cycle. The payroll and personnel cycle involve the employment and payment of all employees. Sekejap. Okay, dia terangkan members. Terus pergi pada account. Okay. Definition of payroll. A payroll is the payment. Satu saya nak puji grup ni, dia punya slide dia quite interaktif. Government entities for a designated group period Seronok mata tengok kan. Perform authorized document. Okay, good. Dia terangkan apa tu payroll. Lepas tu dia pergi ke dokumen-dokumen terlibat dengan payroll. Of 10 documents. Ada 10. Ini contoh dokumen ada. An employee for filling with Malaysia. Cuma satu kekurangannya kat sini itulah, kan, tak tahu siapa yang terangkan. We will talk about Kita dengar suara berbeza-beza tapi tak tahu siapa. And the specific control procedure. The first objective of the for-profit as a to the use in preliminary
depending on the results of Test this of test control apa kena buat? being performed by other Okay, team. apa kena audit, apa kita kena buat untuk For a payroll ni. sample of control under So auditing. payroll ni lebih kepada Okay. pengambilan The pekerja, audit pembuangan tests are pekerja, designed macam mana to kita meet bayar the pekerja tu. control Okay. objectives. That's why penting untuk kita fahamkan biasa pekerja A ni test of consists controls of is met quite major irrespective of the part dollar of the amount business, of the errors. Ni objektif kita audit payroll. Substantively, the substantive Apa order to substantive check pada the bagian function of ada review the dan finance. Okay, now we are going through final exam question. Chapter state what is the possible effect and provide recommendation to the owner. Weekly overtime sheets manually. And then if you refer to the fourth paragraph, no verification is made on the calculation of salary. It's very nice. And then the last one, in the fifth paragraph, pay slip will only, which the first column is weakness, the second column is So, boleh possible refer, effect, and the last So, one untuk is semua recommendation. group, boleh tengok, Weakness ini is what you notice untuk in fahaman the lah. internal Good. control system. Possible Bahagian effect is explanation. anything that for him from employer. Alright, good. Last but not least, the overall objective in the audit of payroll. Okay, nice. So untuk group 5N, okay, ketiga-tiga group dah buat yang terbaik. So cuma ada sedikit lah bahagian-bahagian yang mana itu kita nak beritahu memang normally mesti ada yang kurang sikit, ada yang lebih kan. Tapi nampak dari situ kita nampak effort. Semua ada effort, cuma ada tambahan effort yang kita nampak di flow dia pun meningkat. Maknanya sales ni dia pergi kepada purchase meningkat sikit, improvement. Dan untuk yang ini pun improve sikit, cuma tak ada gambar lah tadi kan. But it's okay, never mind, dimaafkan. So kita tengok nanti, okay? Kita tengok nanti untuk bila masuk pukul 12 tengah hari nanti, start challenge, kita akan tengok video mana yang mendapat like yang paling banyak, yang mana paling ramai review, so that kita tengok yang boleh memudahkan orang faham lah maknanya. So that's why saya suruh buat sekreatif yang boleh supaya rakan-rakan kamu dapat sumber yang terbaik, antara terbaik. Semua terbaik dah, tapi cuma kita nak dapatkan yang terbaik daripada yang terbaik lah. So that's why saya review bukan kelas kamu saja. Bukan 5N saja saya review. Saya akan review ke 3 kelas yang mana akan ambil masa betul. Tapi penting untuk improvement diri kamu lah. Okay. Alright, sekejap. Alright, so sekarang kita pergi pada grup ke seterusnya 5O. 5O kita pergi pada sales cycle dulu So lagu dia meriah lagu kita tengok masuk ni macam mana. Dia kalau lagu dah awal-awal introduction dah seronok ni, tiba-tiba masuk ke slow tak seronok lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. So now I will dia dah present meriah about awal-awal, the sales so patut and kamu boom lagi. collecting cycle. Masuk-masuk, wow. Before we go tapi bila any further masuk about kamu the slowkan sales and face kamu, collecting cycle, jadi tak seronok. first of all, we must know okay. what Tengok is macam sales and collecting cycle. So the answer is the sales diterangkan and dahulu. collecting cycle is a series right after we just. Okay, satu yang saya nampak explanation berkaitan dengan group members tak ada. Okay, siapa yang present, okay, siapa group members, dia macam kamu terus terangkan terus. Okay, so kena ni lah see at the first slide, which is what is sales and collecting to the shipping Contains information granting dia. instructions. Mana Make because billing X maksudnya dia punya flow customer to encourage them to buy in bulk. Cashier, credit sale, And the last one, which is sales return account used to record the activity. Giving customer ni guarantee credit macam mana kan. So dia Unit voice adjustment. internal control yang ada untuk sales Compression cycle. met with the human Ini pun sama judgment saya and tak the tahu pressure siapa to yang conduct business. present.
based on the Hanya dengan information suara at saja hand. tahu orang tu berubah-ubah, The tapi second tak tahu point is siapa breakdown. specifically. It's not So kalau ada markah audit work. individually, saya susah nak Listing bagi and markah. Okay. Control over sales and quality and So ethical basically conduct. bagus sebenarnya bila saya review and semua the ni. strengths So in kamu akan the nampak control environment apa elements collectively cara provide untuk the letak appropriate presentation basis for the other slide components yang terbaik. of internal control Okay. and whether Maknanya those other kena ada components gambar. are not Kalau boleh ada video lagi baik, better. Kat bawah macam saya ni kan ada video kat bawah. So dah nampak komen-komen kamu, nampak kamu punya monitoring of control. pergerakan The auditor dan should sebagainya. implemented Ini more on creativity lah. Which is test of controls and subjectiveness of control of of transport. Masih ke flow. Okay, influence the stressing Both the nampak opening grafik balance player. Hence, in charge of receiving the checks from credit customer fine, are independently counted for proper approval on the payment, So kat sini voucher saya and tak boleh nak bagi review yang banyak. Sebab apa? Sebab slide-nya tak ada pun nama group members. Okay, slide-nya tak ada pun transition antara siapa kepada siapa. Suara tu nampak dengar lah berbeza-beza, tapi kita tak boleh sure siapa yang cakap. Okay. Cuma in terms of slide content better. Okay. Okay, okay, follow the flow. Cuma itulah sedikit-sedikit tu. Okay. So kita sales dah masuk. So kita pergi pada group kedua, iaitu purchase and payment cycle. Kita tengok ada improvement ke tak ada. Kita tengok apa kreativiti yang ada kat sini. Nampak menarik Assalamualaikum everyone, we are from group 2 which consists of 10 group members, and in this video we are going to present purchase and payment cycle. So before we go to this chapter, you already know how to perform an audit on revenue cycle, right? So using the same structure, this chapter will explain on how to perform audit on purchase cycle. So when audit... So nampak bila kamu letak diri kamu untuk explain, presentation tu akan jadi lebih live, lebih ada soul kat situ. Okay, so kat sini dia build on your confidence level lah. So dekat sini saya nampak the first presenter ni dia confidence. So maybe the confidence ni kita tak boleh nak bina confidence ni saya tak boleh nak ajar pun macam mana nak buat, macam mana kita nak build in confidence level. Tapi kamu sendiri yang kena bina untuk diri kamu, build in yourself. Macam mana dengan banyak bercakap depan cermin, banyak kalau jumpa orang tu cuba nak bercakap, ramahkan diri, tapi itulah bertempat lah kan. So sebab ini akan improve diri kamu, dan pada bila kamu keluar nanti interview, automatic orang akan nampak So macam this student kalau pergi interview, kita dah nampak dia dah highlight ke depan. Disebabkan oleh confidence levels. So mungkin background ni kalau kita check, kalau saya check, mungkin dia biasa dengan kamera. Auditors want to audit the purchase cycle, they need to understand the purchase, payment, and purchase adjustment transaction process. As we consider this process, what we need to understand is what are some of the accounts and what are some of the transactions that we need to consider if we are. Tapi ni depends. Dan kredit dekat cash. So kita nampak ada pergerakan, dia tunjukkan dengan cantik. If we manufacturing inventory situation or merchandising inventory situation, we may have accounts such as factory overhead, we may have cost of dulu. And to ask this permission, we have a document of expense called purchase requisition, which is used to request authorization for goods or services. So before you can place a purchase, you have to ask for a permission. Kita kena minta permission dulu. And to ask this permission, we have a so kamu boleh contact dia, tanya dia gunakan apa. So jangan malu. Gunakan software apa nak buat macam ni, contoh kan. So nak letak anak panah dan sebagainya untuk presentation ni. Sebab kamu sekarang ODL, so next semester kemungkinan ODL juga. So kamu kena
has been master dari authorized. segi What happened soft after it is we soft receive skill tickets. macam ni lah. Includes receiving report nampak, which is prepared gunakan at the untuk time kebaikan the goods are better. Inilah received. kebaikan yang So when we round. So that's it for overview. Need for a purchase for good and supply. So transition kepada I will yang kedua. Kejap. Purchase and payment So we have to ensure cycle. There are 10 documents in purchase and payment approval and tracking of purchase requests within an organization. This happens when the department or section need for a purchase for good and supply the requested item. The purchase requisition form is an internal document. The sale of product and services when they have been delivered. So komen saya kat sini, compare to the first presenter. Kita tengok are paid, kita akan debitkan dekat account payable dan credit dekat cash. The second presenter. So saya nampak about the document. Yang second presenter ni dia lebih kaku sikit lah. Kaku maksud saya dari segi mungkin dia present, dia tak tengok kamera, dia tak tengok apa diri dia sendiri. So bila kamu bercakap, buat macam kamu bercakap dengan orang di depan kamu. So macam contoh macam the first presenter tadi, tell them to fill out body the language report and we don't tell them how much we are expecting. This way it will force the receiving department to count the items. Once we have untuk yang the receiving second one ni, including dia to macam approve membaca. and accept the requested item. So untuk The the second purchase presenter, requisition satu form dokumen is yang saya nak an bagi internal komen document. With adalah this the body document, the language. department doesn't order goods cuba directly from terangkan vendor, but apakah faham kamu they bagi will orang faham. fill out the form Tapi good to content the better, purchasing good. team. No problem. Proud or place order with supplier without immediate money has the transaction Tapi like nampak return, payable and accrual. It shows that shipping section on credit. This document payment or conveyance shares are. Okay, sekarang kita bagi pada My name presenter is ketiga. Anissa Miza binti Zainal and I will Good, continue dia terangkan, explain about dia document part introduce and I will explain to you nama about dia. the vendor statement. What is vendor statement? Vendor statement is also known as a section 32, a This one document macam that the tells first presenter. potential buyers Dia what bercerita they dengan need kita. to know about a property before Dia signing a bergerak-gerak contract to sikit purchase. untuk bagi It's a tahu. vital Even part though of the tangan tak buying and nampak, selling tapi process still and disclose dia all bergerak dan information kita nampak that easy ready mata kita tak available adalah stick during an kat situ inspection. je. Conveyance shares are is part of the system of control. Voucher approved. Nice. Sometimes Kita the boleh voucher punya register is called the book of presentation original punya entry because all the voucher are slide, in during an accounting So period. untuk semua Business group, use a please chart register to tanya this calculate a group. running balance of Tanya the this checking group account. apa software Depending yang on your digunakan business, the example dan of macam mana nak track buat tu. register in my Buatlah slide. satu The last kata document video, is creditors share ledger. pada kawan-kawan There yang are lain. three types of ledger, So ini which is saya nak general bagi ledger, idea satu debtor pada ledger, and creditors group ni. ledger. Kalau The boleh buat creditors satu ledger video, accumulates share, information dan from saya the akan share purchase pada journal. semua. The Share purpose the of link the kepada saya, creditors saya akan share ledger kepada is to semua provide pelajar-pelajar saya knowledge lah. about which Untuk supplier the business owe money and untuk how much. improvement lah. The Ni kebaikan creditor sebenarnya. control Bila kamu ledger ajar kawan are kamu the most apa, important macam account mana a nak buat business can presentation have, dengan baik, apa as they software yang nak represent gunakan, money so macam owed mana by you So to bila your kawan kamu supplier. gunakan Therefore, ilmu yang kamu you ajar should be tu, balancing dia of memberi this manfaat kepada orang account. lain lah. Internal control is very important because it Itu macam mana masuk Accepted that by mind because kita nak mengesahkan setiap transaction yang berlaku itu Tak adalah nama, benar, tepat tapi explanation dan tidak ada good. sebarang penipuan. Very Itu yang spontaneous, dimaksudkan dengan internal control. menunjukkan dia Kita faham. Good. ke seterusnya, basically there are 5 objectives Jadi diri of sendiri lah. internal control Semua and cakap, the jangan procedure of how it berlakon. happens Okay. to ensure Kalau the berlakon, kamu akan baca. purchase Okay. information Jadi is sini bila kamu limited. faham, kamu First terangkan one apa yang is kamu faham. occurrence, purchase transaction Okay, good. as soon as a transaction. Agreement. There is 4 objectives. Okay, tu pada next presenter. Properly authorized means kita akan record exactly jumlah yang kita bayar pada supplier kita. Next Ni is bagus, kuasa ataupun orang yang diberi bagus lah, kuasa. bagus group ni. Okay.
purchase and payable are implemented appropriately and effectively. Okay, next is test of control for receiving and storing goods. The audit document which are vouching and tracing. For vouching, This one macam the second presenter. the recorded purchase So untuk transaction yang to supporting presenter document such yang as sedia ada purchase ni, order, so please good improve business dekat note, situ lah. and supplies Okay, invoice kamu to boleh, identify cuma the kamu tak nak occurrence buat of the itu je. transaction. Tapi Or it's in okay, other words, konten kamu to bagus. identify Okay, whether the explanation transaction bagus. Okay. As to whether any changes to payable balances are to be expected. Okay, this Two, one to saya determine nampak ada plan lari to sikit. confirm Okay, expectations and to audio perform dengan in 4 stages. kamu punya The video. first one Mungkin is to masa save review tu the pun. understanding of the That's why entity penting as untuk to kita whether check balik any lah. Tapi changes it's to okay. payable balances That one's a are to minority. be expected. Minor, no problem. 2. To determine is to ledger. To everyone, today I'm going to present on how to answer passé question based on purchase and payment cycle. So today I'm gonna show you how to answer such as occur, then it the production activity, all the documents are the should be Okay, ni presentation tu kena exam and that's it. Good luck, you are so close to the victory. Don't dare give up now. So good dia bagi satu pesanan kepada semua. Okay, so nampak grup ni mementingkan kata orang lain untuk faham dan perform. Good. Okay, so second group untuk purchase and payment cycle 5O, kita pergi pada payroll cycle. In this chapter, we learn that payroll is the function of a business paying its employee. It includes distributing money in the form of check and direct deposit. It also includes keeping record on those payments. Conclusion kat awal mungkin dia we learn that basic business activity and data processing operations that are being paying its employee tax. First is identify the accounts and try the accounts cairan bila shorthand. Identify the accounts and transaction into whether the account balances affect primary journal entry have been to various Okay, ni good juga so group ni bersama juga dia tunjukkan siapa yang akan explain and activities in use walaupun or tak ada have video been but used it's to good determine on employee authorization form. So penggunaan font, Payroll penggunaan deduction susunan are amount slide pun saya rasa good. You guys can Senang nak see faham, I mata already pun put sedap an tengok. link on record. Okay. Further explain about the Shamim, okay. in the payroll Okay, nampak this one Shamim. Dia ada effort dia taruhkan video. So sama jugalah. Ini kita tahu dia buat tak sama. Mungkin buat ikut masing-masing punya inilah teknik So bila ada orang yang bercakap dan ada slide, so dia jadi lebih lively lah. Okay, good So Syamim penyelamat Okay, saya nampak grup ni grup lelaki grup lelaki yang buat video, grup perempuan tak buat video dekat ni The first one, the occurrence. The second one is complement. The third one So pelajaran ni is saya tengok kat college. The fourth one is cut-off. And the last one is classification. Good Okay, let's move to the first internal So baju pun nampak nak present pakai baju yang sama. So Occurrence nampak means recorded very orang kata particular in term of that good There should be segmentation. Rasa macam dekat dalam ATM lah kerja ni Oh sama baju Atau maksudnya penilaian awal So bila masuk perempuan nampak dia jadi agak sudah siswi If agriculture is the task in federal law, still dia dah explain lah siapa dia I will present to you test of Nampak control. enam ni kat mana ni Common audit procedures of the payroll client control. Mana satu student ni Common audit procedure. Occurrence. All the recorded payroll transactions So nampak have bila tak ada currently gambar, tak ada taken their video place.
completeness. It body handles language, and tracks all payroll transactions, accuracy, internal assurance entry, including a review of accepted rate and a timeline should Preliminary assessment overseas test under payroll circle. Substantive. It is invoked flow semua okey lah, content okey, basically lebih kurang sama, cycle cuma to in term of compare bank account presentation, for approval. okay, nama presentation kan, so kena present kan, because to generate Evaluating and discharging. okay, cuma ni dia punya combination tadi ada starting kat depan kan. In this Sama dekat chapter, depan, kan? we learn that payroll is Alright. the function. So okay, bagi saya pun okay juga dia punya content, no problem. So cuma ada terbalik tadi tu, dimaafkan lah, okay. Tapi kamu nampak kat situ 5O, kita nampak ada group yang cuba buat yang terbaik. So kat situ effort, okay. So effort yang saya sangat-sangat hargai lah kat situ. Tapi apa pun, kita kadang-kadang rezeki ni tak tentu kan. Kita effort yang terbaik pun tapi dapat orang lain tak rezeki kita, contoh kan. Tapi untuk challenge kita nanti, kalau kita tengok kat sini, kita nampak ada group yang betul-betul bagi effort yang terbaik. Okay. Tapi sama-sama kita tengok adakah group ni dapat. Jangan orang kata dalam kita nak menilai ni, kita perlu jujur. Okay. Jujur pada diri kamu, yang mana yang baik kata itu baik, yang mana tak baik kata itu tak baik. Okay, tapi setakat ni semua baik kan. Cuma the best among the best. Okay, kamu cari dan nanti kan. Banyak lagi video lagi, 3 group lagi saya kena buka, kena review. Tapi so far nampak benda tu makin positif. Good. A good sign. Kita bagi 5P group yang terakhir. Nampak macam main game Quite excited juga saya tengok Scan mata ke apa? Good effort Macam main mission something lah. So this one dia gunakan Powtoon Aidil Aizan, this the mastermind ke? Izamin. So dia buat macam ni, dia buat saya nak baca. Okay. Bukan saya saja, orang lain pun sama juga lah. So nampak good thing about it, this one yang kita nampak setiap group ada idea yang berbeza-beza. Adi Wafiq, this one a good student juga tak datang kelas bagi tahu macam tu kita nak student bagi alasan yang sebaiknya dan sebagainya. Okay. Kamu macam nak pergi vlog ke travel nak pergi mana ni? Ni seperti ni rainbow. Yang ni nampak biasa saya skip kan, tapi kenapa kat sini tak skip? Sebab apa? Sebab menarik. Satu bila something content kamu menarik, orang akan tertarik untuk tengok. Okay. Sama macam tadi kan, ada yang konten yang menarik, kita akan tertarik untuk tengok. So kalau lama saya tengok tu maknanya, dan saya tak skip tu maknanya best lah benda tu. Okay. Tapi saya tak dengar suara lagi kan, kita tengok lagi. Yang mission today nampak dia bagi kita mission dah. So today I'm going to explain about the document and record in the sale and collection cycle. Nice lah dia punya background. So before I going to explain the document and record, which are the and dia letak muka customer order, dan video, sale order, good delivery note, and sale invoice. Good. We need to know the flow chart of the sale and collection cycle. Orang kata kalau untuk preparation untuk degree kan, sama degree, you up to that level lah. Good We need to know the saya bagi clap untuk kamu. First, invoice. As we can see here, the sale invoice to be given to the very nice. Not okay. So the sale credit term, so dia akan guna bank. Right? You shown that you are understand. So yang term ini kita kena put to, alright. So the end tu untuk tahu riba.
signature ni more to I don't want to say anything lah. Good the first presenter is very good. The amount I'm going to not provide the customers to notify the customer that credit is being applied Go to to second their account presenter. for any or How a they purchase does order. it? Average inventory check. all what is masuk for terus. them to the in a sense cash receipt journal. Tengok Bagi sini, channel ni ada. enter the Okay, account this one the number third presenter. of subsidiary or general number account to which they actually belong. So here ni kita kena tally dengan general account, general ledger account. So contoh dekat general Ini Rafiq ledger tak salah account tu saya. kita letak SO1. But nice So nice. kita kena letak here post reference pun cash from source is received from section hantar on them every first day of the month. Kalau debt expenses Nice deals done with lah. provision for doubtful debts. So when the receivable So no longer setakat ni collectible, the we are positive going to write off the things yang uncollectible keluar daripada account mulut saya. by So bagus lah. provision for Okay. doubtful debt, credit, So credit this one receivable, bagi and saya then level debit, degree. bad debt expenses, Okay. and then So credit, you provision all for dah doubtful bersedia untuk sambung degree. Okay, so the next one is or lack of So the communication body with language. customers. Okay. Too good. The inventory. And then bagi video. Theft of cash by users is an example is immediate This logging one onto the berkaitan computer. seal. So boleh jadi reference. Very nice. Banyak elemen-elemen effort yang dimasukkan dalam sini lah. Okay. Different accounts say unbillable sub as evidence to support the assertions that Okay. the financial suppliers to confirm This one lagi saya puji nampak siap pakai code lagi untuk presentation. Sangat-sangat bagus review board of directors. So orang kata ini bukan nak kata jangan kata apa nerd ke tak ada So bila sampai waktu kamu kena properly official, kena official lah. Tapi bila kata benda yang pegang kena professional lah. Bila main kita main. Tapi bila presentation so mungkin dia ada pemakan dari segi pemakaian dan sebagainya. Okay. Satu grup tadi kan ada yang pakai sama je baju kan, walaupun jauh kan. So good lah. Explanation pun nampak macam pemberita good. Dia seronok cakap. Okay. It's a process or procedure that company put in a place to provide the senior staff. There are three stations. We try to be more diligent So in nampak performance, availability. Document. Second, there are Di mana enough time letaknya to videonya? complete the task of Nampak? control. Dia tak nak ganggu. The last one is Okay. the Dia letak kat sini. availability. Warehouse man. Sampai kat That sini was bawa performed selit by sini the pun ada. client's accountant. Sangat-sangat penting And kita. when you're looking at these controls, whenever the company Means of test of control, and this one is present seal and compare with So the there's a date control. of delivery notes to ensure that they are perform reconcile. Ini ada sedikit check the accuracy. gap mungkin suara tak masuk sama dengan video, but that one is minor. So still And the last one is ada an lah, example from the credit. ada body language dan sebagainya. Okay, Okay, the good. first one. Are properly classified. Tapi yang seronok tengok video untuk These are this 5 group assertion for dia substantive diversify, procedure dia for verify. cash receipt transaction. Ada background ni kat sini, macam kat luar pun ada. The auditor need to Okay, ada yang kat dalam ni, ada yang said that mana tak seorang lagi. Shida and Associates have performed a thorough review of 3 main subsystems. Seronok tengok. Macam tengok cerita movie lah. Company sent to the supplier Tapi by email. fahamkan isi-isi yang ada. Okay, very nice. Grup ni dah susun sebaiknya lah untuk kamu. Setak dokumen yang boleh digunakan untuk setak transaction tu. So Good good. If you guys tak faham lagi, boleh ambil lagi. And then they able to identify the internal control of problem of a company and suggest possible. Nak habiskan pun rasa macam sayang kan. Saya dah explain tadi dekat past the question. Boleh faham, and if tak faham tengok balik. So yeah, I think that's all. Thank you for spending your time to tengok kita punya video. And Alright, thank you. Oops, jatuh. Excited sangat sampai jatuh kan. So good good. 5P sales. Okay, good. Okay. So dia ada group. Kalau kamu tengok video ni yang saya buat ni, review ni, kamu tengok sampai sini, kamu penting tengok review ni. Actually penting tengok daripada awal sampai habis. Sebab apa? Sebab kamu nak tahu, okay, mana
video yang menarik, mana video yang semua video menarik. Tak ada cakap tak menarik. Tapi mana video yang senang untuk kamu faham. Okay. Sebab sales cycle ada 3 group yang buat. Purchase pada 3 group, payroll pada 3 group. So tak kata salah pun. Semua betul. Okay, tapi yang mana yang menarik hati kamu untuk tengok. Yang mudah untuk kamu faham. Okay, itu yang penting. Kita tengok pada purchase and payment cycle pula. Hi and Assalamualaikum to Sir Syed. We are from class AC1053. Saya So today we will explain about bagi makan purchases lebih, and kena payment saya. cycle. Me, myself, Anik Danish and Aina So, Anik Najwa Danish, will explain about introduction of the topic. Then, to members, which is Farah Yasmin and Fatan Amira, will explain about the documents that are available for purchases and payment cycle. Okay. Next, the members that are going to decide the purchases and payment cycle Okay, nicely done. of Introduction. auditing ISA, So apa tu cash purchase carries payment and cycle? inherent processes, and the cash Okay, ni payment satu for komen those saya. purchase Body are language. fairly So jangan presented in nampak sangat kamu accordance with baca. generally Kalau boleh accepted tunjuk kamu accounting faham. principles, GAAP. Bagi sikit example. Apart from Okay. that, the objective to Body audit the language, cycle tangan, is to state the badan, general gerak. audit Okay. procedures for So the that test kamu of tak internal benda tu controls nampak of lebih the live. cycle. Saya tahu kamu faham tapi One of the main kena activities of explain. purchases and payment Ikut cycle kefahaman is the kamu. process of Dari ordering diri goods. sendiri lah. The Okay, first tu step untuk of the saya process is presenter. by requesting one sub Field order to ensure goods received So were the correct. second presenter pun sama juga. Second, once verified, once the receipt clerk Okay, accepted, sama juga. document Body must be language kamu. sent to the accounting Dan kalau boleh department tunjukkan yang for kamu faham dari recording segi kefahaman transaction. explain dengan ayat yang lebih ayat kamu sendiri lah. Preparation of Example the kamu monthly sendiri. creditors Bagi statements example, kamu kata received example yang from the creditors are simple pun tak reconciled apa. to the invoice Okay. received correct. their company. It is the first step in the purchasing process, so they need to inform the order or POT to receive. For this, I've explained to incorrect order the return item which payment should be made. Check the invoice that we purchased from the supplier. Okay, so this group ada presenter, ada video apa semua. But the kelemahan yang saya nampak kat sini in terms of body language. So the body language very important, di mana bila kamu pandai menggunakan body language kamu, automatic benda akan jadi lebih seronok. Okay, ataupun dia jadi lebih lively, ada soul kat situ lah. Okay, walaupun apa yang kamu explain tu betul lah, tapi bila kamu gayakan dia lagi better lah. That one untuk bahagian presentation lah. Untuk yang group yang tak ada video, tak ada gambar, tak ada ni, saya tak boleh nak komen the way you present. Okay, so sebenarnya bila ada video, saya boleh explain apa yang perlu improve macam ni lah. Okay. So in term of content tak ada masalah. Cut off and classification. For the first one is Okay, this one occurrence. macam pelakon Recorded saya tengok. purchases represent items actually acquired. Vouchers and in sequence procedure for accounts. The second one is cash payments are properly authorized. There should be procedures for approval of payment Sama before jugalah signing komen of yang sama checks dengan by yang authorized sebelum ni person lah. to create. Okay, Internal controls body language. have the kesalahan Item of yang slide. mungkin dilakukan dalam audit okay. tersebut. So bila Okay, this one this one company saya nak ni bagi dia tahu, implement control walaupun yang dia kuat explain dalam macam ni, bagi saya syarikat dia, good to dia punya kadar untuk inform me that you understand. kesalahan tu berlaku dalam financial statement tu rendah macam ni sebab apa? Jadi di sini. financial statement ni kita as auditor ada dekat situ untuk Very make good, sure very good yang explanation. financial statement tu ada dan prosedur yang diorang lakukan tu sebiji lah dengan apa yang diorang cakap. Okay, good to show that you understand. Good. Evidence. Next step is to vendors involved to observe the inspection and duties more based on Ensure that you are transaction you pula. read So and the you first step is understand what you ask read lah. pun test of control ni dia ada. Then number 6, analytical procedures. Okay, the next Analytical presenter. procedures consists of evaluations of financial So information, sama jugalah body full language. analysis of possible Dan cuba tunjuk yang kamu faham lah. among Okay. details and analytical procedure and get
cycle involve a process of obtaining good beginning balance. Purchase clerk will contact the Okay, supplier final or the exam. sellers to Sama kamu supply explain. order that the Dan possible effect that might have approved sama purchase jugalah, order. gayakan kalau boleh, RM, faham je thank kamu you. faham. Conclusion, okay, that's it. So untuk yang purchase and payment cycle pun okay, content tak ada masalah. So bagi saya okay. Okay. Cuma in term of presentation lah. Okay, itu saja. Saya boleh komen dari segi content dan presentation kamu je. Okay. Dan apa yang kamu boleh improve diri kamu lah. Okay. The last group, the last but not least. Payroll. Okay, nice. First impression, nice. There are 4 things that we should know about payroll. The first one is, what is payroll? So payroll is the payment pace, concerned with managing the compensation of employees that are accurate Good and match background, with what was good issued. And the slide. last one is Voluntary deduction Kalau and tambah video involuntary di bawah deductions. tu, muka For kamu lagi voluntary better deduction lah. registered out directly Explain to you Sama what juga saya personal tak tahu siapa file berikan, is. Salaries, other benefits related. The authorization form outline about benefits. So employee kena tahu how should you fill out the explanation payroll better. deduction form. Okay, Document will tunjukkan sign. faham good. Program to put your Tapi time kalau card ada video inside kamu, the timer box dia tambah and nilai, then it add will value ke punch presentation kamu. Your window and payroll information conveniently. It basically provides a summary of payroll data, serving as a reference So record this and one, a tool in to term of assist with the sebutan lah, number kalau of boleh payroll improve. tax related tasks. Some Okay, of the information listed by the payroll for each pay period. The preparation and employee goals For the various dia untuk menyatakan berapa cukai yang perlu kita bayar berdasarkan gaji yang kita akan So tone suara pun Yearly better kat sini. remuneration statement. Dia ada intonasi The intonasi document better. need to be Tapi kalau ada prepared gambar, for well, an saya employee boleh komen to lagi. fill Body in language kalau ada. inland Kan? revenues to control and measure. For payroll-related Tapi in service term of are being kefahaman made to the dah valid cantik lah. employee. For Saya boleh jadi adequate interactive personnel video the lah. personnel of records, proper internet auditor is inspect You show your effort good. consistent of employees to make sure that the person in tell the correct amount. Soalan B pun boleh letak any possible answer. Baik. Dan minta 3 benda ke effect dan juga recommendation. So good explanation. Okay. Okay, and the conclusion lah. Habis. Okay. Alright. So 9 group saya dah explain. Okay, apa kelemahan, apa kelebihan dan so far overall very nice, very good. Good effort yang kamu buat. So saya happy. Okay, saya happy. Di mana video-video kamu ni very kata dibuat dengan effort yang nampak lah. Okay. So dengan ini saya mengiktiraf lah keseluruhan kesemua-semua grup ni setelah pembuat yang terbaik. Okay, so permarkahan kalau saya nak bagi untuk grup yang very nampak yang positif tu memang full mark lah. Tapi untuk grup yang ada here and there tu saya boleh bagi 9/10. Okay, atas effort kamu, atas content kamu dan untuk presentation tu mungkin kurang sikit kat situ lah. Okay. Tapi untuk yang maknanya yang lain-lain tu 9 yang saya bagi tahu tadi, yang good tu itu 10. Okay. Tapi untuk maka menjadi full kat situ, so apa kena buat? Okay. So andai kata kamu punya like video, saya akan okay, apa yang saya akan buat lepas ni, saya dah buat dah pun, saya akan dah premierkan kamu punya semua video-video kamu. Ada 9 grup kan. Semua grup 9 ni saya dah premierkan pada pukul 12 tengah hari 25 hari bulan. So saya buka 25 hari bulan, 12 tengah hari, semua serentak. Kita akan start premiere on 5th December. So and then dia akan kita akan ambil masa lebih kurang 3 hari lah, 25, 26 dan 27 pada hari Ahad pukul 12 tengah hari kita stop. Kita tengok berapa banyak
like yang kamu dapat, berapa banyak view yang kamu dapat, okay, untuk the particular video kan. Dan kita akan tengok, okay, kita akan pilih pemenang daripada keseluruhan ni, okay, siapa yang akan jadi pemenang untuk the group challenge lah. So group challenge ni maknanya group mana yang mendapat like dan review tertinggi, dengarnya, like dan review tertinggi. So maknanya view tertinggi maknanya ramai yang tengok. Ramai yang tengok maknanya maksudnya, tapi janganlah tengok saja kan, kalau boleh kamu bagi kepada kawan-kawan kamu yang dalam part 5. Okay, kawan-kawan part 5 sebab benda ni sebenarnya nak kongsi, orang kata kongsi ilmu. Bila orang tengok video kamu dan memanfaatkannya untuk pembelajaran, benda yang positif, kamu dapat saham akhirat. Okay, so nampak itu satu kebaikan. Dan dia amalkan pula kamu punya ni dalam final exam. Okay, so dia kerja nanti dia amalkan, teringat daripada kamu punya slide. So dia jadi benda tu berpanjangan pahala tu. Okay, so target group kamu adalah pelajar-pelajar part 5. So part 5 ramai. Okay, ramai. Okay, lebih kurang berapa group sampai PQ so NOPQ ada sampai S tak silap kan. So kamu boleh blastkan, okay, video-video kamu ni pada rakan-rakan kamu, okay, untuk dapatkan sebanyak-banyak review dan sebanyak like yang ada. So group yang mempunyai like dan view yang paling tinggi akan diiktirafkan sebagai pemenang untuk setiap group. So dalam contoh, dalam group P ada group purchase, hasil purchase dengan payroll. So salah satu daripada 3 ni kalau kata dapat view tertinggi, so dia akan diiktiraf sebagai pemenang dan akan dapat RM100. Okay, giveaway ini nak bagi je. Okay, tak banyak pun, tapi still ini penghargaan untuk kamu. Okay, kita main-main, kita buat mainan. Okay, yang mana permainan ni dapat menambah pahala juga dari segi kawan-kawan kamu yang tengok tu. Dan at least terbuka idea dia. So dia tahu kalau kata nak study purchase, sales dengan payroll, dia boleh tengok video kamu. Okay, so kamu pun dapat pada explanation tu, kamu dapat lah pahala dari situ kan, penyebaran tu. Okay, so untuk seterusnya tu untuk group yang satu group lah. Tapi daripada group N, O dan P ni akan ada 3 pemenang lah kan. So daripada 3 group ni kita akan pilih the best of the best. So daripada 3 group ni satu saja saya akan pilih the best of the best, yang mana kita akan tengok review dan like yang paling banyak antara ketiga-tiga group. So dapat antara 9 group ni yang mana paling tinggi tu, dia akan dapat satu lagi hadiah, iaitu RM100 tambahan grand finale. Okay, so kat situ ada dua dapat RM200 lah. Ada satu group yang akan dapat RM200. So macam mana pemberian hadiah ni kan. So group yang ditabarkan sebagai pemenang nanti share dekat saya nombor nama dan nombor akaun bank saja. Saya akan transfer one by one lah orang. Saya akan pecahkan ikut berapa orang. Kalau ada 9 orang, bahagilah 9 orang. Okay, saya akan masukkan ke dalam bank akaun kamu lah. Jangan risau. Okay, so bila program challenge bermula, okay, kalau kamu tengok dalam YouTube, okay, alright, di sini saya dah pun susunkan. Okay, nampak Premier 25 Disember pada pukul 12 tengah hari. Okay, semua akan serentak. Tak ada yang mula dulu, akhir tak ada. Semua saya akan letak serentak. Dan kamu boleh like, saya rasa tak boleh dah like sekarang kan, bagi tengok dulu kan. So nampak Premier in 10 hours, lagi 10 jam lagi daripada sekarang. Okay, YouTube giveaway challenge started. 1 daripada 3 video bagi setiap grup akan dipilih sebagai pemenang. Okay, RM100 giveaway appreciation challenge, penghargaan ni bagi sebagai penghargaan. Okay, sebab apa? Effort kamu ni lah. Okay, very nice. Okay, bukan senang bukan senang. Okay, bukan senang nak dapatkan nak buat YouTube
videos, bukan senang nak buat content macam kamu buat ni. Okay. So bila kamu dah buat tu good, ni lah satu pencapaian yang saya anggap good lah untuk kamu. Okay, so group entitled for this challenge, group mana yang entitled? Group N, group O dan group P. Sebab apa? Kalau ikut saya nak bantu semua group lah, satu ATM. Tapi tak boleh sebab saya mengajar kamu kan. Saya mengajar kamu, so saya akan fokus pada kamu lah. Okay. Tapi kalau kata akan datang mungkin lah boleh kita buat challenge untuk semua sekali kan. Mana tahu kan, ada umur yang panjang, ada benda yang kita boleh kongsi bersama-sama, ada rezeki lebih kita kongsi bersama-sama. Okay. And then manakah hari Jumaat, okay, hari Jumaat, so saya buka pada hari Jumaat, so dapatlah pahala kata kongsi rezeki kan. So 5N calon pemenang giveaway 100 kepada satu video saja. Okay. Tak boleh nak bagi semua kan. Kita akan pilih pemenang, nama pun challenge. So mesti ada yang menang dan yang kalah. So yang kalah janganlah kecil hati. Okay. Yang kalah tu nanti kita buat challenge lain pula. Okay. So like yang tertinggi so tambah sikit like dan view tertinggi tadi saya bagi tahu. 5N calon pemenang giveaway adalah satu video saja yang mempunyai like yang tertinggi antara semua grup dan view yang tertinggi. So contohlah kalau view sikit like banyak, macam mana tu? Ataupun like banyak view tak ada pun kan. Tiba-tiba buka like je apa. So kita akan tengoklah kalau mana kedua-dua ni mana yang tinggi. Kalau ada dua grup yang sama, so kita akan tengok view dia. Okay. So akan tengok, saya akan pemenangnya bila saya umumkan, bila saya bagi tahu. Okay, 5P pun sama juga, satu grup satu daripada 3 ni akan dapat. 5O pun sama juga. Dan grand finale, the best among the best video, RM100 kepada satu video out of 9 video yang ada. NO dan P yang mendapat bilangan like dan view yang terbanyak ketika keseluruhan. So nampak So apapun saya nak ucapkan, good luck, all the best buat yang terbaik. Promosikanlah kamu punya video supaya ramai yang tahu kehadiran video kamu ni di YouTube. Dan pastikan perkongsian ini memberi manfaat pada mereka lah, mereka yang menonton. Okay? Memang ramai pelajar-pelajar Part 5 yang blur, yang tak nampak jalan. So kamu bertuah sebab kamu nampak jalan. Okay, kamu ada flow dia dan sebagainya. So ini untuk membantu pelajar-pelajar lain jugalah effort ni. Okay. So bila pengumuman pemenangnya? Okay, pemenang akan diumumkan pada hari Ahad. Okay, pada 27 hari bulan 12 pada pukul 5 petang. So pukul 5 petang tu saya akan buat live. Sama ada YouTube live saya buat YouTube live kot. Kan saya akan buat live, saya akan bagi tahu yang siapa pemenang daripada keseluruhan. Saya akan tunjukkan jugalah berapa view yang dapat, berapa banyak pahala yang kamu dapat sebenarnya kan. So and then apa hadiahnya tu kita akan buat, saya akan transfer after that period lah, sama ada malam tu, esoknya dan sebagainya lah. Sebab apa, ramai kan nak transfer kan, ambil masa sikit lah. So mohon bersabar lah. Okay. So anyway, good luck, all the best. So depend on you how you promote yourself. So this one kat sini satu menguji kamu punya the way of your promoting yourself. Okay, macam mana kamu menjual diri kamu. Okay, menjual tu maknanya in term of kamu nak bagi tahu pada rakan kamu kehadiran kamu. Dah jadi 9 jam dah. Okay. Anyway, good luck So buat yang terbaik. So kalau jangan lupa untuk video ni pun like video ni jugalah. Okay, untuk apa? Sebagai appreciation, penghargaan kepada pensyarah kamu. Okay, bukan saja saya, nanti pensyarah-pensyarah lain bersama jugalah. So anda kata bendanya information ni bermanfaat pada kamu, improve diri kamu, so give a good feedback. Okay. Alright, so good luck, all the best. The challenge begins. All the best. Buat yang terbaik. Kita tengok siapa yang menang. Okay. Assalamualaikum. Bye.